हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु पूजा आपण मन स्वागत जनाऊँ मो यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉगर पूजा को। आपण मैंने सब केमी अच्छा तो मुझे आशा कर भगवान का दयारू समस्ते भलरे थे। आज है रविवार चितौ अमावास्या। चितौ अमावास्या समस्ते तो जानी खेतर आमर बिलरे गोटे मट्टी कलसी साहाय्य आमर चकुली पिठा और खीरी नहीं माने जो आमर तली पड़ी थाए से बिलरे आमर पोता जाए। तो सबू आम गाँव भी होची घरे ठाकुर पाखे भी खीरी पिठा सब पूजा कराए। आमर भी सब खीरी पिठा हो सारा तो ठाकुर ए पूजा करी भी सब पूजा चलती। चकुली पिठा सब हो गला, खीरी भी हो गला आमर चाउल खीरी सेमिया कि सुजी नुह ओनली आमर खीरी चाउल रे कर देछि। तो जीवा ठाकुर पूजा करवा आउ कंटिन्यू स्किप न करके वीडियो को देखु, बहुत वीडियो रे इंटरेस्टिंग अच्छी। तो चलतु आग को वीडियो को नवा। आमर चकुली पिठा हो गला आमर चाउल खीरी केमती ये आमर फुल फुल सजा हो गला आउटी किसी चाउल रखीदे माने क्षीर रे गोलैकि कहीं सबू गुरुवार को गुरुवार दो चाउल टे घर को दबार अच्छी। तो से मु चाउल टे गोलैकि गोटे प्लेट रे सुखे देछि। गुड़ा सुखेदेले कौन हम ना कंचा क्षीर न मिले भी या पानी रे पकईकि आम दो चाउल घरे आमर पेढ़ी मनक माने सिंधुक आ कबाड़ माने एंडी रे माने दुआर बंधरे सब दबा आ खीरी पिठा काट देछि। आमर प्रथम पिठा ही प्रथम पिठा और खीरी बाहरी पलानी दो चाउल रेडी कर देले। आमर एबे जीवा ठाकुर को आमर सब चंदन सिंदूर सब दिया हो गला, पानी छिंचा हो गला। एबे आमर ठाकुर को टिके सजाई दबा फूल रे। मो ठाकुर केमती लगुच निश्चित भाव में कमेंट करिके कहिबे। चितौ अमावास्या टिके ठंडा धरदेवा को माने टिके प्रॉब्लम होची। तापर आ गोटे टॉपिक आपण मन कहबी, जो मानकर सासु ससुर किंबा किए जड़े जदि डेथ करें ना स्त्री लोक माने से माने मुंड धोइले भी शैम्पू करें कि साबुन लगेबेनी। को मैंने जानी को मैंने भी न जानी थे मु कही दोची। किए भावुव ज्ञानीटा सेमती किसी ना जोटा मु जानी जहाँ मु शिखी आपण मान सहित शेयर करुच्ची। आपण मान सुख दुख सब कथा मु कहूँ। तो किए माइंड करें खराब भावेनि एतिक रिक्वेस्ट। तो मो ठाकुर केमती लगुच कमेंट करी कहिबे। और फूल सजा हो गला सब। केमती लगुचंती मो ठाकुर ऊपर टिके फूल सजेले ना बहुत सुंदर लगनी। मत टे फूल होते महाप्रभु को सजाया को बहुत पसंद लगे। आउ ठाकुर मुकुट भी करवा खूब शीघ्र तापाई किसी मु सामान आनी तो से मु भी करनी। तो जीवा ठाकुर पूजाटा करदे शीघ्र। चकुली पिठा खाइबा पर मामा चुटकी शोई पड़े
ଆଉ ମୁଁ ଗଲି ଫଟାଫଟ ଖରାବେଳିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ତରକାରୀ ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ଆମର ଭାତ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ମାମାଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେଲି, ମାମା ଖାଇ ପକେଇଲେ। ତାପରେ ଚୁଟକିରେ ମୋର ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବାକୁ। କଟିକି ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀଟେ କରିଦେଲି। ଆଉ ଗରମ ଭାତ ବସିକି ମାଆ ଝିଅ ବସିକି ଖାଇ ପକେଇଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ତୋ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲି, ତୋରି ବଳଦ ତଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି, ଆଉ ତୋରି ହାତ ଧରି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଚାଲି ଶିଖିଲି। ତୋ ହାତ ଧରି ମୁଁ ଚାଲି ଶିଖିଛି, ବଳଦ ତଳେ ତୋ ବଡ଼ ହେଇଛି। ତୋ ହାତ ଧରି ମୁଁ ଚାଲି ଶିଖିଛି, ବଳଦ ତଳେ ତୋ ବଡ଼ ହେଇଛି। ମା ଏ ମୋର ମା, ମୋ ତୋର ସନ୍ତାନ। ମା ଏ ମୋର ମା, ମୋ ତୋର ସନ୍ତାନ। ଚୁଟକି ମାମାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଲା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାକୁ। ସେ ଫଟାଫଟ ବାହାରିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାକୁ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ତାର ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଆଉ ଟାଟା କରିକି ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ତାର ଅଛି। ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ସିଲେଇରେ, ବହୁତ ସାରା ସିଲେଇ ଥିଲା। ତାପରେ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଚକୁଳି ବନେଇଦେଲି। ଚକୁଳି ପିଠା ଆମର ରେଡ଼ି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚକୁଳି କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଯିବା ଏବେ ଖାଇ ପକେଇବା। ରାତି ହେଲାଣି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, କାହିଁକିନା ସିଲେଇରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ଇଆଡ଼ର ବହୁତ କାମ ବି ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ସିଜନରେ ବହୁତ ସାରା ସିଲେଇ ପଡ଼ିବ ହିଁ। ତ ମାମା ଚୁଟକି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ 3 ଜଣ ଯାକ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମାମା କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବଥଉଛି। ଚୁଟକି ମାମା ଆମର ଟିକେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଔଷଧ ଦେଉଛି, ଲଗାଇ ଦେଉଛି। କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦବାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।